Pripremamo se za avanturu u Sahari. Kako ste zamišljali Saharu dok ste učili o njoj u osnovnoj školi? Uvek sam je smatrala dalekom i tajanstvenom, a i tada nisam poznavala nikog ko je imao priliku da je poseti. Da li ste zadovoljni našim pripremama za ovo pustinjsko iskustvo? Stižemo u pustinju u popodnevnim časovima, lagano jašući kamile. Osjećali smo uzbuđenje dok smo doživljavali nezaboravnu avanturu kampovanja usred tišine pustinje. Vožnja kamilama predstavlja jedinstveno iskustvo. Milica je izražavala želju za jahanjem bele kamile, koju lokalci opisuju kao pravu retkost. Noći u pustinji obično donose hladnoću. Temperatura se spuštala na oko 0 stepeni Celzijusa tokom našeg boravka. Preporučujem da ponesete toplu garderobu ako planirate posetu pustinje tokom zime. Ako se pak odlučite za putovanje tokom leta, moglo bi biti veoma toplo tokom dana. Temperature idu i do 50 stepeni Celzijusa, što može ograničiti aktivnosti poput jahanja kamila. Ipak, noći će biti prijatnije u tom periodu. Najniža prosečna temperatura leti tokom noći u pustinji, obično je oko 10 stepeni Celzijusa. Preporučujem putovanje u martu, aprilu ili oktobru, novembru, kada su dnevne temperature prijatno tople, a noćne temperature nisu prehladne. U kampu smo ne samo uživala u ukusnoj hrani, već su nam domaćini priredili i nezaboravno veče uz vatru. Svirali su svoju tradicionalnu muziku, a mi smo plesali oko vatre. Nakon toga smo otišli da posmatramo zvezde. Nebo je zaista izgledalo spektakularno, a kažu da smo imali sreće jer je te noći bilo potpuno vedro. Obavezno isprobajte sandboarding ili vožnju daskom u pustinji. Za obilazak Sahare obično je potrebno oko 3 dana. Na primjer, putovanje od Marakeša do pustinja zahteva preko 8 sati vožnje. Ako planirate ovaj izlet, preporučujem da napunite svoje mobilne telefone pre polaska i ponesete sa sobom dodatne eksterne baterije koje su već napunjene. Hajde da spomenemo i bezbednost. Pročitala sam različite informacije o bezbednosti, uključujući iskustva drugih ljudi, koje variraju od pozitivnih do negativnih. Takođe smo bili upozoreni na moguće džeparoše, što nas je prvih nekoliko dana držalo u oprezu. Međutim, kako je vreme prolazilo, opustile smo se i nismo imali loše iskustva. Zaista mogu reći da nisam osetila neprijatnost ili pokušaj prevare tokom našeg boravka. Kada smo obilazile Suk, shvatili smo da se cenkanje očekuje, pa je dobro imati vežbu ako niste iskusni u tome. Krećemo u selo Kamlija da slušamo muziku gnava. Vreme ručka se bliži i idemo u obližnji restoran Nora. Restoran Nora oduševljava svojim prelepim dekorom koji stvara prijatnu atmosferu, a prostor je izuzetno čist. Uživali smo u berberskoj pici, poznatoj kao Medfauna, koja nas je zaista oduševila. Having a good time with nomads. This is the place where the nomads are living. Druženje sa nomadima bilo je nezaboravno iskustvo, ispunjeno toplinom i gostoprimstvom. Razmenjivali smo priče uz miris tradicionalnog čaja, istražujući njihovu jedinstvenu kulturu i način života pod otvorenim nebom. Nakon avanture u pustinji nastavljamo karijadu Dar Hasan kako bismo se osvežili i odmorili. I ovo je jedan od onih rijada koji nas je oduševio i koji toplo preporučujemo. Erfold, često nazivan vratima pustinje, predstavlja fascinantan grad smešten u srcu marokanske pustinje. Ovo područje je poznato po svojim fosilima, a lokalci se bave ručnom izradom jedinstvenih fosilnih proizvoda, uključujući i prelepe lavaboe od fosilnog drveta koje datira hiljadama godina unazad.
Osim toga, Erfurt je domaćin i poznatog festivala Urmi. Stižemo u Fes. Razmišljamo o tome koji mi je omiljeni grad u Maroku. Da li je Fes, Rabat ili Plavi grad? Krećemo od Kraljevske palate koja se nalazi u blizini Jevrejske četvrti. Kada govorimo o Jevrejskoj četvrti, važno je napomenuti da grad ima 3 dela, Stari, Srednji i Novi grad. Stari grad je vrhunac Fesa. To je UNESCO-va svetska baština i takođe najveći urbani prostor bez automobila na svetu. Ovde ćete provesti najveći deo vremena jer je najinteresantniji za putnike i obiluje znamenitostima i atrakcijama Fesa. Srednji grad takođe vredi posetiti. To je mesto gde možete pronaći Jevrejsku četvrt. Mnogo je manje od Medine, ali svakako je vredna posete. Arhitektura je drugačija, ali postoji i živopisna pijaca i neke slikovite ulice. I na kraju tu je Novi grad. Iskreno, verovatno nećete zaista želeti ili morati provesti vreme ovde jer je stambeni deo. Takođe, prilično je udaljen od starog grada, pa ako rezervišete sami smeštaj, imajte to na umu. Fes se smatra duhovnom prestonicom Maroka zbog svoje uticajne verske i političke istorije. 2 puta je bio glavni grad zemlje. Hoćeš da mi kupiš? Hoću da stvarno. Kožara čuvara u Fesu, osnovana verovatno u 9. veku, predstavlja najstariju i najveću kožaru u gradu. Kada kročite unutra, dočekat će vas nana koja će vam pomoći da podnesete nezaboravne mirise. Tradicionalna industrija štavljenja kože i danas privlači turiste. Proces štavljenja odvija se u kamenim bačvama sa raznobojnim tečnostima. Koža krava, ovaca, koza i kamila prerađuju se u seriji tečnosti, uključujući kravlji urin, golubov izmet, živi kreč, so i vodu. Boje koje se koriste su prirodne, poput indiga za plavu, maka ili paprike za crvenu i šafrana, nara ili mešavine cvetova kurkume i mimoze za žutu. Postupak traje nekoliko dana, a sušenje se vrši na suncu. Gotova koža se zatim prodaje zanatlijama, koji je koristi za pravljenje marokanske kožne galanterije, čuvene po visokom kvalitetu, izvozeći je širom sveta. Ceo postupak se obavlja ručno, bez korišćenja modernih mašina, zadržavajući tradicionalne metode iz srednjeg veka. Medrasa El Atarin je još jedno značajno mesto koje bih želela podeliti. Medrasa je verska škola u islamskom svetu, gde se uči o islamu, teologiji i drugim verskim temama. Osnovana je u 14. veku u srcu Medine, jedan od najlepših islamskih koledža u Fesu. Predstavlja omaž srednjovekovnom marokanskom zanatstvu. Prelepi mozaici, filigranski rad od gipsa i fino rezani čeder ukrašavaju dvorište i molitvenu dvoranu, dok gornje sobe prikazuju kako su jednostavno živeli budući učenici. We call the wishing box, where you can make a wish. It's funny. Make a wish with coins or with candles. Here it's with coins. It depends on the wish. Small wish, small coin. A big wish, US dollars and notes and euros and so on. Can make a wish, you put your hand like this, and then you think about the wish and you keep it secret for yourself. Must be a secret. Think about it and your wish come true. Inshallah. Inshallah. Evo i par reči oko naše organizacije puta. Angažovali smo lokalnu agenciju koja je sve odlično organizovala. Smešti su bili autentični, izuzetni i uvek na dobrim lokacijama. Tokom celog putovanja pratio nas je vozač i povremeno lokalni vodič. Toplo preporučujem agenciju, a link od agencije možete pronaći u opisu. Avionske karte smo same kupile. Za državljane Srbije potrebna je viza, koja se podnosi u ambasadi u Beogradu i obično se dobije u roku od nedelju dana. I da sumiramo utiske o Fesu. Fes je bio nezaboravan doživljaj tokom naše dvodnevne posete. Neprestano smo trčkarali pokušavajući da vidimo što više. Poseta je bila pravo putovanje kroz vreme.
pružajući nam jedinstvenu priliku da istražimo dušu ovog jedinstvenog marokanskog grada. Gde smo mi sad? Chefchaouen, plavi grad. Chefchaouen, često nazivan plavom perlom ili plavim gradom, dobio je svoj nadimak zbog pretežno upotrebe plave boje na svojim zgradama. Naziv Chefchaouen znači dva roga na berberskom jeziku, a odnosi se na planinu Rif podeljenu na dva dela dolinom gde se grad nalazi. Grad je poznat po opuštenoj atmosferi što ga čini popularnim odredištem za putnike i avanturiste koje traže mirno iskustvo. Grad ima karakterističnu arhitekturu sa uskim vijugavim ulicama i zgradama ukrašenim plavim vratima, prozorima i zidovima. Na ovom području, među prostranim krošnjama planinskih biljaka poput planike, koja se javlja na nadmorskim visinama do 1000 metara, buja maginja ili žižula, voćna vrsta slična jagodi. Region oko ovog grada poznat je po uzgoju kanabisa, iako je konzumiranje ili prodaja zabranjena u samom gradu. Hajde da pričamo malo o hrani u Maroku. Raznolikost hrane i ukusa u Maroku pružaju doživljaj spoja slatkog, slanog, kiselog i začinjenog. Uživajte u bogatstvu začina koje se osjeća kroz svaki zalogaj. U marokanskim rijedovima standardni doručak se često razlikuje od uobičajenih jela koje smo navikli jesti kod kuće. Tipično doručak uključuje raznovrsne palačinke i namaze, poput meda, putera, džema i nekog namaza koji sam prvi put probala, a rekla bih da se sastoji od meda, kakaa i kikiriki putera. Jaja nisu standardni deo doručka i morate ih posebno naručiti. Čak i tada dobit ćete samo jedno jaje. Pored palačinki možete očekivati i kolače. Bagrir, poznate i kao palačinke sa 1000 rupa, često su deo doručka i pružaju jedinstvenu teksturu. Msemen, pravougodne palačinke, takođe su popularne i sjajno se slažu uz med, džem ili sir. Marokanci često započinju obrok salatom, a ja sam često jela marokansku salatu ili salatu sa kozijim sirom. U našem slučaju, nakon salate obično sledi tažin. Tažin je jelo koje je nazvano po specifičnoj posudi u kojoj se priprema. Zaista, uvek je ukusno. Prvog dana sam smatrala da je tažin sa piletinom i limunom nešto najbolje što sam probala tamo. Dok nisam probala tažin sa jagnjetinom, bademima i suvim šljivama. Kasnije sam probala i kombinaciju govedine sa suvim šljivama i bademom, koja mi se isto tako dopala. Mogu reći da je to postalo moje omiljeno marokansko jelo. Takođe smo probali i pastilu, vrstu lisnatog testa koja može biti punjena mesom i bademima. Konkretno, probala sam kombinaciju sa piletinom i bademima, što je bilo dobro, ali mi se nije svidela prisutnost slatkog sirupa koji ide preko jela. Ono što bih vam preporučila od sokova jesu sokovi od cvekle ili nara. O hrani u Maroku može se još dosta pričati, ali ovde stavljamo tačku. Istražite Rabat i uronite u istoriju kraljevstva. Rabat je iznenađujuće mirna prestonica koja se čini potpuno drugačijom od poslovne Kazablanke i užurbanog Marakeša. Prepoznata od strane UNESCO kao spoj moderne prestonice i istorijskog grada. Prvo obratite pažnju na Hasan Tower, nedovršeni minaret koji nadgleda grad već 9 vekova. Sultan Jakub el Mensur započeo je u 12. veku izgradnju ogromnog minareta sa namerom da bude najviši u muslimanskom svetu. Nažalost, ta želja nije ispunjena, a gradnja minareta je zaustavljena nakon sultanove smrti. Džamija koja se nekad tu nalazila stradala je u razornom zemljotresu, a danas predstavlja prostran i lepo uređen plato sa ostacima stubova koji svedoče o njenoj prošloj veličini. Pored platoa je i mauzolej Muhameda V, grobno mesto dede i oca sadašnjeg vladara Muhameda VI. Ovaj spomenik je više od grobne lokacije. To je omaž arapsko-islamskoj umetnosti koja prikazuje sve čari ovog nasleđa. Ne propustite posetu Kazbi u Dajas i njenoj Medini. Razgledajte prelepe vrtove ove stare tvrđave i umetničke galerije unokolo, pre nego što odmorite na terasi kafe Maure kroz ovu tvrđavu. Čitava četvrt Rabata sa plavim i belim fasadama oduzima dah. Vidikovac sa tvrđave pruža spektakularan pogled na okean. Blizu Medine nalazi se i ulica Jugoslavije.
Novoizgrađeni Grand Theater, najveći kompleks izvođačkih umetnosti u Africi, simbolizuje kulturnu obnovu Rabata. Dizajnirala ga je Zaha Hadid, kraljica krivine. Njegov fluidni oblik uz obalu podsjeća na čuvene svetske znamenitosti, poput Operske kuće u Sidneju i Guggenheima u Bilbao. Muhamed VI, neboder u Rabatu, sa svojih 250 metara visine ističe se kao monumentalno arhitektonsko dostignuće koje sjedinjuje tradicionalne marokanske motive sa modernim dizajnom. Bitno je napomenuti da je ovo drugi najviši vrh u Africi uz impresivna arhitektonska dostignuća u ovom regionu, kao što je The Iconic Tower u Egiptu. Ova kula, visoka 385 metara, predstavlja remek delo savremene arhitekture. Šta trebate znati o saobraćaju u Maroku? Saobraćaj u Maroku je karakterističan po gužvama u gradovima, velikom broju motora i bicikala, čestoj upotrebi taksija i efikasnom javnom prevozu. Izvan gradova putevi pružaju raznolikost, od autoputeva do slikovitih krivudavih ruralnih putanja. Međutim, iznajmljivanje auta možda nije najbolja opcija, jer pravilo je da prvenstvo ima onaj ko je hrabriji. Pešaci trebaju posebno voditi računa prilikom prelaska ulica. Casablanca, najveći grad u Maroku sa oko 4 miliona stanovnika. Možda ne odražava tradicionalni marokanski šarm jer podsjeća na evropske gradove. Ipak smatra se ekonomskim i poslovnim centrom zemlje, iako je politička prestonica Rabat. Džamija Hasan II, jedan od najupečatljivijih spomenika Maroka, može primiti 25.000 vernika u unutrašnjosti, dok u dvorištu može stati još 80.000 ljudi. Ova impresivna građevina je nasleđe pokojnog sultana Hasana II i ima drugi najviši minaret na svetu, visok oko 210 metara. Rix Cafe Casablanca otvoren je 1. marta 2004. godine, predstavlja restoran, bar i kafić koji su osmišljeni da dočaraju čaroliju bara koji je postao poznat kroz film Casablanca sa Humphrey Bogartom i Ingrid Bergman. Eto, možda i Casablanca grad koji nam se najmanje dopao. Ovde diplomirani avanturisti završavaju ovu avanturu. Ostanite sa nama do sledeće.